बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं और दूसरी जानिब इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाली खबरें वो भी मंजर आम पर हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं उनका भी एक इंकशाफ है दोबारा, और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने भी जो कहते हैं कि जंग के बाद वाली सूरत हाल और याद आने मौका याद आना वो भी उनको याद आया, और इसके अलावा हुकूमत का जो है वो अवाम की जेबों पर डाका और अशराफिया को रिलीफ, और ईरान आपना हुर्मस पर जो है वो नया क्या करने जा रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान की जो पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादफ मामला किए जा रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और शफी जान के हवाले से शहजाद अकबर ने खबर ब्रेक की है कि कहा है कि हम नए सूबों के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट से भी जाकर बातचीत करने और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। क्या कमाल नहीं का बात है कि इमरान खान कैद तन्हाई, आंख ज़ाया हो गई, और ये बेशरम बगैर इमरान खान से पूछे, मतलब कि ऐसी डटाई ऐसी बेशर्मी के साथ ये लोग जो हैं, अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और ये दुरुस्त होगी भी, क्योंकि ये दोनों बंदे इस टाइम मशकूक नज़र आ रहे हैं जिस तरह की इनकी हरकतें हैं। पहले वो ये अपना शफी जान जो है वो शहबाज गिल पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जबकि इमरान खान उसके बाद कभी इमरान खान ने ऐसी बात नहीं की कि उनके फ़ोन चोरी हुए, लेकिन शफी जान ने शहबाज गिल पर इल्ज़ाम लगाए, और फिर उसके बाद शफी जान के अलावा बैरिस्टर गौहर का भी आप मामला देख लें कि जब से ये चेयरमैन बने हैं इन्होंने कोई ऐसी नहीं, ये सब ऐसे ठंड ठंडोर प्रोग्राम, क्योंकि आप इन दोनों को सिर्फ यही पाकिस्तानी देख लें कि क्या इनको इनसे पहले कोई जानता था। इमरान खान ने जब नामजद किया बैरिस्टर गौहर को, आप जानते थे? कितने के लोग जानते थे? आज वो एक दुनिया की लार्जेस्ट तीन जो पार्टियों में शामिल है उसका चेयरमैन बन के बैठा है, तो वो कैसे चाहेगा इमरान खान बाहर आए? तो यही चीज़ें मशकूक कर रही हैं, यही चीज़ें नुकसान। और दूसरी जानिब सेल अफरीदी जो है वो मोमेंटम बना रहे हैं, और ये यहाँ पर ऐसी फनकारियाँ लगा रहे हैं, और सेल अफरीदी को इनसे चुकन्ना रहना पड़ेगा, वरना तोपों का रुख सेल अफरीदी की तरफ फिर दोबारा आ जाएगा। क्योंकि सेल अफरीदी ने जो मेहनत की, जो कल आपने नज़ारे देखे, और वो खुद अवाम में आए और अच्छी पजीराई मिली। इस्लामाबाद शहर में आप देखें ना कि लोग कैसे, लोगों का समुंदर उमड़ आया। मैंने बहुत सारी वीडियोस उस पर शेयर भी की हैं। तो ये ना हो कि ये सेल अफरीदी जो मोमेंटम बना रहे हैं ये लोगों को बददिल करें, ये वाले लोग शफी जान जैसे, और ये मुज़ाकरात के नाम पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं लॉन्ग मार्च से पहले ये खबरें उड़ेंगी कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान को डेला जेल भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात की है, ये और भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये जब तहरीक शुरू होती है, लॉन्ग मार्च या कोई एहतजाज शुरू होने लगता है, उस वक्त ही याद क्यों आता है? अभी तक तो इमरान खान से तो मुलाकात नहीं किसी की करवाई गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मंगल वाले दिन इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है ये सारी बातें करना। और दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे जज चाहते हैं जो किसी नाइंसाफ़ी पर मुबनी हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर सकें, तो हमें इन्हें बेंच तक पहुंचने से पहले बहुत पहले तैयार करना होगा। ऐसे तलबा की सूरत में कि जिन्हें सिर्फ कानून की बारीकियाँ ही ना सिखाई जाएँ, बल्कि ये पुख्ता शऊर भी दिया जाए कि आइन का मकसद क्या है। पुख्ता नज़रिए रखने वाले तालिब इल्म एक दयानतदार वकील बनता है। दयानतदार वकील एक बेखौफ बार रहनुमा, और बेखौफ बार रहनुमा वो जज बनता है जो नाइंसाफ़ी के सामने ना कहने की जुर्रत रखता हो। और उन्होंने कहा कि अगर हम एक नस्ल को ये यकीन और अज़म दे दें तो कोई आइनी तरमीम इससे नहीं छीन नहीं सकती, क्योंकि पुख्ता नज़रियात में तरमीम नहीं की जा सकती। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने डॉन अखबार में आर्टिकल लिखा है, और इसकी धूम सोशल मीडिया पर पड़ी है, लेकिन इन पर तनकीद भी उसी तरह हो रही है, क्योंकि जब ये कुर्सी पर बैठे थे उस वक्त इन्होंने कुछ ना किया। उस वक्त इन्होंने साथ दिया काजी फायद ईसा का। उस वक्त इन लोगों ने अदालतें खोली रात को 12 बजे, और उस वक्त उन्होंने सिटिंग वज़ीर आज़म को जो है वो उसने असम्बलियाँ तोड़ी, इन्होंने उस पर नोटिस लिया, और उसके अलावा इन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पर एक शख्स को मुल्क से बाहर भेज दिया।
پھر اس کے علاوہ انہوں نے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم اس وقت ہونے دی جب ان کی عدلیہ کا گلا گھونٹا جا رہا تھا. تو جنگ کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پر دے مارنا چاہیے. اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ وکلا تحریک میں جو ہے وہ لیڈ کریں. اور دوسرا حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ بجائے ٹامک ٹوئیاں مارنے کا آج انہوں نے کالم جو لکھا کہ بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور دیگر تمام سیاسی قوتوں کو کسی نہ کسی شکل میں ایک میز پر بٹھاتے. وہ جناب میز پر کیا بٹھاتے؟ آپ نون لیگ کے قصیدے پڑھنے بعد نہیں آتے، اب تک نہیں آتے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ انہوں نے کہاں پر کیا تن کے رکھ دیا ہے. آپ کی یہ آپ جن کی حمایت کرتے ہیں کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں اس میں آپ کے بیٹے کو رگڑنے میں؟ وہ سب کچھ ذمہ دار ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی ایسی وابستگیاں سیاسی یا ایسے مفادات ہیں کہ جس میں خون کے رشتے بھی خون کے رشتوں پر بھی غالب آ جاتا ہے سارا کچھ، اور حق اور سچ جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب میں نے اپنی عمران خان سے رنجشیں ختم کی تو مجھے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا. چلیں دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آئی. لیکن یہ پھر بھی ایک نقطہ وہی باریک بار تک ڈالتے ہیں کہ میرے عمران خان نے جو ہے عمران خان نے سیاسی طور پر جو ہے نا وہ یہ فیصلے غلط کیے، فلاں فیصلے غلط کیے. اب تک یہ ثابت ہو رہا ہے عمران خان نے جتنے فیصلے کیے وہ درست ثابت ہوئے، کیونکہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تو وہ بھی درست ثابت ہوا کہ عمران خان کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود عمران خان FIR نہیں کٹوا سکے تھے پنجاب میں. تو یہی وہ ساری صورتحال ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بار بار وہی ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اکبر بابر کو یاد آ گیا کہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تو کہتے ہیں جناب کہ ایک قیدی نے آ کر ان کو پیغام دیا ہے کہ جناب میں سب سے پہلے تم سے ملنے آؤں گا. لیکن وہ حصہ مس کر گئے جو قیدی نے کہا ہے. قیدی نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا میں نکلنے کے بعد سب سے پہلے آؤں گا لیکن جوتے ضرور سب سے پہلے تمہیں مارنے ہیں میں نے. اور جتنا نقصان اس بندے نے تحریک انصاف کو پہنچایا، جتنا یہ استعمال ہوا، میں اور کوئی بندہ ہی نہیں استعمال ہوا. اس بندے کے استعمال ہونے کے بعد سارے فیصلے جو ہے وہ دیے گئے اپنا جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف. ایک اتنی بڑی جماعت کو جو ہے اس کا نشان چھین کے اس کو تن دیا گیا. بلّہ تو لے لے بھائی، تو نہیں لینا چاہتا. فارن فنڈنگ کیس جو کہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا، اس پر بھی یہ سارا کچھ اس بندے نے کیا. تو یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان کو اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ بھی ہو نا تو یہ بندہ سامنے چلا جائے نا تو عمران خان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. یہ وہ شخصیت ہے. تو دوسرا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ اور اشرافیہ کو ریلیف جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومتی ہدف اور IMF تخمینے سے 100 ارب روپے زیادہ پیٹرولیم لیوی وصول ہو چکی ہے. اور مالی سال 2025-26 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1567 ارب اور 45 کروڑ روپے کی ریکارڈ وصولی ہوئی ہے جو حکومتی ہدف سے تقریباً 100 ارب روپے سے زائد ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور جن لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے ان کو ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں، ان کو ریلیف دیتے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ انہوں نے اب یہ دباؤ میں آ گئے ہیں جو پٹرول مالکان ہیں. ان کے وفاقی حکومت نے جو ہے نا ان کے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم ڈیلر کے دباؤ میں آ کر منافع بڑھانے کی منظوری دے دی ہے. عوام کو تنا جا رہا ہے، اشرافیہ کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کے منافع بڑھائے جا رہے ہیں. یہ آپ اندازہ کر لیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہونا ایسا چاہیے. ہم لوگ ان لوگوں کو جو لوگ اس قابل ہی نہیں تھے ہم پہلے ان کو منتخب کرتے آئے اور بعد میں جب عمران خان نے ہمیں شعور دیا تو پھر دیکھیں نا کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے ووٹ کی اہمیت ہی نہیں بلکہ ڈاکہ مار کے آگے بیٹھ گئے. اور آج کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہم وزیر اعظم ہیں، وہ کہتا ہے میں وزیر ہوں. وہ یہ بھی شرم نہیں آتی یار، آپ تو چوری چورا مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں اسی لیے یہ کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اشرافیہ کو نوازنے ہیں. یہ بیسیکلی اشرافیہ خود ہے. اور اس میں وفاقی حکومت نے منافع بڑھانے کے لیے پیٹرولیم ڈیلرز کے دباؤ میں آ کر کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات پر نظر ثانی کی منظوری دیتے ہوئے پیٹرولیم ڈیلر کا مارجن بڑھا کر 9.98 روپے فی لیٹر تک کر دیا ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے. تو یہاں پر عوام کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا. اور
IPPs को क्या दिया जा रहा है, बिजली बनाओ ना बनाओ तुहानू पैसे लभने ही लभने ने, कैपेसिटी पेमेंट के मद में। तो ये हालात किए हैं सारे फ्रंटमैन अपने, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं ये इन्होंने, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। अब सारे कच्चे चट्टे बाहर आ रहे हैं, थोड़ी सी ये निज़ाम की ग्रिप ढीली होती है, चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मामलात की तरफ। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ अहम मनसूबे की मंजूरी दी है, जिसमें अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों पर पाबंदी की तैयारी कर रहा है ईरान का नया सरप्राइज़ है। ईरान के एक आला अहदेदार ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम मनसूबे के अमूमी खदोखाल की मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे में अमेरिका, इसराइल और बाज़ दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ों और आलात को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त न देने की तजवीज़ भी शामिल है। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये मनसूबा ईरानी पार्लियामेंट की कौंसल्स कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर आया, जहाँ अरकान की आरा सुनने के बाद इसके अमूमी असूलों की मंजूरी दे दी गई है। तो ये सूरत हाल है। ईरान एक और बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। और दूसरी खबर ये है कि आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार टैंकर पर ड्रोन हमला, जहाज़ को नुकसान, अमला महफूज रहा। बरतानिया की मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया है कि एक रोज़ कबल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक तेल बरदार टैंकर को ड्रोन हमले का से साथ निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम किसी शख्स के ज़ख्मी और हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। तो लिहाजा पाकिस्तान में भी कोई इतनी हौसला अफजा खबरें नहीं हैं, और आलमी सूरत हाल भी जो है, जो इस टाइम खित्ता बराह रास्त जो हमारा खित्ता है वो मुतासर है इस जंग की वजह से, वो भी किसी करवट नहीं बैठ रहा। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अल्लाह ताला से तो अच्छे की उम्मीद है, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और खित्ते में भी इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।